Ena bola saka ni choni na kana wasa kay tulu na tiki na tin kaono na tiki ni bola tambu kelelebu. Ni Salomanira na kay buru-buru baka unggo na kalaw sa sulekin na lubiana indomba unga sa pakatumbura. Kakuniru sa kuraan doar sa pambauti koya. Mera ingoma nga ng bulat tamonto si manonra nga ng bulat tamonto ni Andra ni sa bulo binakatalamay na lubisak ni kalaw. Kuni sa antigora tale na mataka tale hindi do tal na mataka bibaro tay tal tiukin na nonondang bula na kalaw. And nanduin ni banua nunduy tigo kin nunduy barorong tigumay. And buku ni kalaw and buku ni First Light Gospel Ministry. O sa ngustal tigo ni Bengarabi mau kinda bagi kamu ni kawang bula tal tigo ni be kamu ni. And nabunon duin da bangan nutigo kina and mataka hindi. Au kila ni bunga na bono anda tigo kina na mbula ni songo na bunga ni lockdown ni ati tigo na nonda bono. Ye anda baka binibin na tigo ni sanga ni lockdown na kaya na rungodi na bosa ni kalaw. Yan na kaya baka binibin na kata tigo kina na kalaw na matakatala hindi. Au kinda bagi kemo ni sa tigo kina na matakan ni kuha na ada tale ni nonda turanga kaya na nonda ibang na ngani turanga ko Chisu Karisto. Ni berasakan ni toso na nonda Bengarabi au sa sureti kanda en nabonua duindi dapsangan dan di warong matumaykina derasangan ni lulungan ulunda nagarawasangan na kalaw en nandosangan na masu damasang manda tamay kemay misanga may lomalangi na kalaw lebu na kalaw ndololoma na kalaw endondono munuro kobi na kalaw kilikili munundo kai. Belati ni oke mani ndondo sanga na kalaw kasi nga talindua. Kanda dono me bango lebe ke mani na pagaroroko ke nandokai. Nusa nga walangan ni claim ta ni oke mani na kalaw. Nusa bangan din na tagi ke mani sa kawiti talanga. E nadadanga ni be imbuli. E nadadanga ni be bakang bulay yan ang dala na may kalibari. Na ni mami maruroi karoni bolitu na ni mami mbula ke ni mami di matububale. E na be ngaw na sa moche ng bongi. May doba tali ti umay, ndo tali na matakabaw sa kanya dahil. Kaya manisa ka talaga, nusuliti ko bike, mami na inunuy. Indonesia nga, nung nalisubi kaya mami les talimay. Muna may kauti kaya mami, may kaya mami laking bula. Katiko sa kapata kaya kaya muna, doon na bura-bura. Sang kinatangin na oda na rarawa kaya nabutungo. Doon na bura-bura, sang kinanuing gawang-gawa. May bakain, nuing gawang-gawa tiyo kina. Na bura-bura, na ngaw na hindi-hindi. Nuing gawang-gawa tiyo kina. Na leni bono viti en ngaw na inday. Ada tigo na songo en na baka sama kina hulutanga lebu ni nyong gawa. Yan na buru-buru ko ni na may koti ke mami kina sanga kina tobi mate. Sanga talanga kina na mate. Ni mami kalaw na matanga inday ke mami lako tala may ve ke muni. Kabaka tusay ke mami saka tigo ni ke mami tamatambale. Ke mami tamate pala-paladan. Do bunga na ngaw na. Veka ke mami do banga na numa. Baka sama taka. Senga saka ni kunin daw baka roho tagi kin na kalaw. Nakaki mami daw buta. Ken nakaki mami daw baka dora. Kimam sa kere-kere sa katiyo ka na matangan din dahi. Kakimam ngusun sa katiyo ka na ni mami duy mata bubale. Baka yan dundua. E na baka tutusa ka na kere-kere. Ni alabi na nga nakalaw ni basochi kay mami. Ni baka sabata kay mami saka mananomanin ra. Nanomanin po sa tiyo ko e na matakatala din dahi. Parutala may kimam na viyo sa isa katalakina. Kima misa kerea nang kasi ni buli lebu na nomo ni yalo tambu dundu nga o ko erani me timberi ke mami ka babuli debe ke mami na nomo ni bosa e na matanga ni kuwa. Binawa lebu sara turang na nomo ni loloma, binawa lebu nan delana may kalibari. Binawa lebu urna lubya mo ni sandambe ka barong taliti kumai e nan dosa ka tali na matanga buhu enda inday. Nawa lebu sara turang sa rongoda ne me mimasu chisunay soro ne ne mami bangambula. Emeni chisu. Nanonda iulutang asanga na matakatala inday e kakoto sa kabango na kaya narorongo God and Israel nakalaw kay Israeli meu tobale mo ba matatatang manda nanonda ulutanga merani vebu ke e nanonda na tumikata ke nanonda leso ni e na matakatala inday e ruha na itabi lelebu enda Raida e na vaka sama ni nonda ulutanga e na matanga dendai. Na nona itabi nakalo kay na nonda itabi natamata. E na buna
En bito tiukina na yalo tambo na nonda ulutanga na matakatala indai God and Israel. Mo mga matalatang mandaungo ni bera ninda toso na nonda vewa seya na matanga ni kuwa. Uira na Israeli era senga ni kadivi baka tiki na beokani lumani membalata ni uiranga era na vangbulai se uiranga enonra na mbola tamondo senga uira ra kadivi kena inaki ni kana proclaim taki na mbola tamondo. They were not a reservoir of salvation but proclaimer of salvation. Yana beokani lumani me matata kina na buno enda dhurumai kina na itabi ni songo loto. Senga ni uiranga rele ni loto e nonra na mbola tamusto se nonra na mati ni tu valo malangi. Uirongo era kadibi nga vagatikitiki e na vananano membalenta na kena bono taki na nonda vambula ina kauntamata e na vuguni loloma ke na vuguni visorbaki e me dakaba na bukunda na ngwani turanga ko Jisu Kristo. Onitaka ni kunira ni toro toko ya e na matanga indai nimbera ninda lutu sombu ke na nonda vandeuda na nonda lesoni e na matakatala indai. Nonda lesoni e ti umai na boli lako yani na kena wase tin kadiwa e na tikina lima kina tikina saka e ono. Ronda ngosa wase tin kadiwa. Era sambimbi woti mai na Israeli. Samai tiko ike ena wase tin kadiwa. Na context ni tikini volotambo se na nonda leso ni ena mataka endendai. Sambimbi woti mai chipeta. Kana tikinongo now therefore dendai ena buku ni tikinongo. If you will obey my voice. Ye kapakando na talera roki na nongo bosa. Indeed, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure. Kunin sa nongo yautale unto me, veyahu, above all people. And I can remind you on atamata kevenga, for all the earth is mine. Isa nongo koburubura. And you shall be unto me a kingdom of praise. Kemunita langano na yado momati ni tumbete beyao. And in holy nation. Kamati ni tubangatambue. These are the words which those shall speak unto the children of Israel. Ngonobosa nuna wase kabunuta tiko be ira na lubemoni se be ira na lube Israeli. Nebiukani lomani na indola ni nonda leso ni kato ko pangango binaka mo na uli kamera ni matata bikanta na bunua e kauti kanda tiuki na leso ni ena matatala indai. In these verses and betikin bola runa tikin bola tambu osa waseti ko bikanda oya. The Lord was proposing his covenant with the children of Israel. Na kalo e toso tiko beira kapag tutu tanga tiko veira na Israeli, sei kwa na kamembalenta na nona vei yalati. Though in one sense, the Lord had called them. Yana nambandua. And dinanga ni sa kadivi irawoti na kalo had called them. Yana nambandua. Yana nonra kadivi na Israeli by grace. Yana salvation by grace, yatal nga na kay bagato kay na dutale na kenay dabuchi na justification by grace. Na number rongo, that calling was not automatically bestowed upon them without their choice. Yana number rua. Na lesson yana matanga ni kuwa, tobole tiko nga na lesson ni me vaga matatataka, sei kwa na vaga tutu nikalo ve ira na Israeli ena buku ni nona vei yalati. Kabareitaka tiko kwa vira reida kevakanu na the kabongo nunayado munu ka maruta se yau tale ve yau nunayado munu mati ni tumbete ve yau
nunayado munu mati ni tu tambo veyao, nunayado munu tamata duotani ena kendra maliwa na tamata kedanga eburubura. Nabi ka todo koya e ala tagatigo na kalau kive ira na Israeli sebe kenda ena ngauna indai es ala tagatigo koya ka koto bata kena terms and condition. Ka toga bata kena itabi merbaka tabi tegere kena uira na Israeli kebakara vinakata mera marautaka sei koe na ka e ala taki tiko ya. Na daba e ala taki mera mate ni tu mbete, mate ni tu tambo, mera tamata dua tani na kendra mali na tamata keda nga de burubura, mera mate ni tu vedere ndundua veira se mera yau talei wana kalau. Eto kana biyo kani lumani na ka e ala taka na kalau veira se na vosa ni ala ni kalau veira. O koingo na biyo kani lumani na vosa ni ala patanga e ala tanga na kalau ve ata mabate keive na boli bagativu wa se tolu ena tikine tin kalima mai baga voia ena vola ena benoa ena kagaboto kana rainbow covenant mai baga ngata le ko ve ya parama mai baga ngata le ko ungo ena delana mai saini ai ve ira na Israeli na nona ve ala lati na kalau katika butaki na ve lati ungo ena kana tigabu me fulfill taki ena non rei lago na Israeli ma Ijipita ki kenani na condition na ve okani lomandi e sengani ve sao manangauna ya ve kenda ena ngauna indai ke paganda vinakate menta marutanka na ve kasa yalla taka oti tu na kalau ve ya parama ve irna Israeli ke ena dalana mai seni ai na ve okani lomani na kana condition ke pagau vinakate mo marutanka se mondo marutaka pag mata buvale ka pagandeta tal tiubikan tanggota lang ay condition nimbula tao mundo ninomdo marutaka pag mata buvale nambula tao mundo endunga na kaya na condition ya na faith that works na bakambauta etalai rawa se faith that obeys. Ronda mawili kasombo. E kana tikin go, they had to cooperate. Now cooperation oya, and the cooperator kina veka e ala tanki vekanda by grace. Me matata na banua e romaiwase kina na salvation by grace, vanta ke na salvation by faith. Erondui orongo. Endui rau e unconditional. Endui rau e conditional. Na non rakadivi na Israeli, merambimbi ma Ijipita ki kenani, e unconditional. It is by grace. Na non marautaka na bikadivi oya, merambimbi ma Ijipita ki kenani, e conditional. Kobinikata mo undambi man takin pagkaleka ena matanga ni kuwa. Rongada mo wili kasombo kana tikinungo. Even the deliverance from Egypt involved the cooperation. Obi pagamatala tanga na tikinungo vekanda. Ninda lesu kina ivolatambo ena bolila ko eni na kana wasagay tin karua. Nanona ibanga sala na kalo ve roni bate kay Mosese metukuna ve irna Israeli merakauta mai na lami. Nangau ne rakauta mai kina na lami ngo ngai mai vesu tu e na yasa ni non ravale katora toka i vida na singa nimbera ni ravaga matea. Ngo na venga rabi kabaga tokai na pass over se na lako sibia karando ba na numa politiko mai na Israeli e na ngau no ya me doba tiko mai e na ngau na indai. Se kwa na lako sivia se na Passover festival. Yene biyo kani lomani e rovido mborito kai na nona loloma by grace vata ke na nona vagambonta
o ira na Israeli. Na lami ko e kaumai o ia, ni o lako kina tikine lima wase tinkarua, e na boni lako ani, e kawe ikenda na ibola tambo, mera kauta mai na lami, e senga na kena dha. Kandusi tiko, wana ngone turanga ko Chisu Karisto. Dua tale, dua na kaya pakareitaka toka, o koe me lami me katangane. Kandusi tale tungawe Chisu Karisto. Te kena dua tale, o koe me mbaki ndua. Kuni ngasi sara, kuni ngone sara, ye mruta pagabinaka, na uombula na mbaki, ni nona pingarabi, na ngone turanga ko Chisu Karisto. Nabiokan nilumani, na vanue rovidum borikina, na grace, na nona loloma na kalo. Na lami oya, e solia na nona mbula. Era vang matea, uira na Israel, iso uira na tamata, ivalvalada, era vang matea na lami. Nandrani lami oya, mengai mborokina, na yasa ni nonra katumba ni vale. Kana kalo veira oya, ena ngauna na takosukina ena mbongi, na vale nga senga ni mboro, na kena katumba, ena mate, na kena ulumatua. Nabiokan nilumani, ngona iwoti ni mbongi, ena kena mataka, merasaan biu ka tegabuta kikina, sekwane lako ka pakotokai, na Exodus sena lako yani. Ya obina kata mo bang matatataga vikenda na non raitabi na cooperation ke bakara vina kata mera marutaka na non rakadibi membigo ichipita mera lako kikenani gona condition mera kauta mai na lami rabanga matena lami kamboroya enayasa ni katumba ke bakara rabanga mbauta na itugu ya erna talai rawa mera da kaba bakakina. En ngauna era bang bauta kina na Israeli era talai rawa era mborena lami era via se koya na lami oya era kania ena bongi ni singa oya kane bolo tambo baulika na tikine tini wase tinka ruana boli la kwani kania sara me oti me kuani dona kaibo ena mataga ni sinkandua. Na lami sena vinga rabi ni lami membeleti kanda. Tamu sagaya ni natamata i balabalada. Waka eanga taka taudoko. Kuni kania babo. En duna condition. Ni nonda waka eanga taka na vinga rabi ni lami. Na mission na Chisu. Ena bukunda na kawatamata i balabalada. Menda waka eanga taka taudoko. Nabiokan nilumani sengni rawa ni ko taura baka tikina nga. Mo baka yanga tanga taudoko. Nuna reida nabiokan nilumani. Enda santo vitala no taga tiko mai. Na ka taudoko sara. Tegbo me na grace. Na blood. Na faith. Vata ke na works. O irto taudoko ngo. Erto salvation taudoko. Ye oronga na grace, vata kena blood, ropantilia. It happens once and for all. E ado nga vakandua oti. Na faith, vata kena works, ero salvation, but linear. Oro repeat justification, so repeat salvation. Dana reida ne tala noa, and dana lago tiukina, ena loma ni manda ongo se ena mataga tala inde inai. Ena ngau ne tanko sukina na lami, tanko sukina na biokani lumani, na kalo ena bongi ni singo ya. Enduanga na ka na biokani lumani, e vagabuna, na be vagambulai ena bongi ni singo ya, ni reida na kalo nandra. E sega ni reidi ira na tamata nduka, tamata i valavalada, era tiko ena loma ni vale, ena singa oya. Ke senga nandra, era mate ena singa oya. Nandra, o kwa e reida na kalau, ka vuni nona ta koso, na vuni nona pass
over. Wuni non lako sivita na bale oya. It is the blood nandra kwa emborokina na yase ni vale. Wira non reitabi nga wira merapang bauta nandrawa ya kamboroikina na yase ni non vale. Nebio kanilumani ya napaka tutu ni First Light Gospel Ministry mani paka tibu ni ngauna me domene mataka tale indai nandra tale ni ngone turanga kochisu Kristo dudu nga ena nonda kina na lako sivia se nonda kina na pass over ni mate kina nonda mbula etako subira na mate ena singo ya nebio kanilumani blata ni nona reida nakalo nandra. Endina nga ni nona itabi nambiuta dhake semboroya na katumba ni nona vale. Ena pakambauta kina dhaka karadakaba kina karamboroya kina na katumba ni nona vale. Irongoda na dhaka oya esenga ni reida nakalo. E reida nakalo nandra. Ubinakata mo bante itaka na pakasama oya. En een boek ni taro itoka na nonda lesoni. Katoka na nonda lesoni. Read Exodus 9, 5 and 6. Verse 5 and 6. Chapter 19, verse 5 and 6. Quoted above. Kwa nonda lesoni tigoya. How do you understand what the Lord is saying in the context of salvation by faith? Na context ni salvation by faith e durumai e conditional okoya e non akatiko na kaloveira if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar. Yana biyo kanilomani na banu e durumai kina na bakambauta na salvation by faith. Kapaka era bakambauta na kalo e na nona bosa ke na nona beya layalati. Kana tikinoya era na yado mera marotaka ni oira era nongo yau tale. Guna condition ni nonra dingoma se nonra enjoy taka se kwa na vei yala elati. We kanda na ngone indai. Ela taka tu na kalo we kanda na many blessings, temporary and eternal blessings. Na yao, na ilavu, na vale, na motoka. Ai nonda toudoko. Kena bulata mundu e nona soli toudoko na kaloya. Kana chemesa na kana wasendu na tikene tin kabitu. Nisa ataka mai loma langi. Na soli vinaka kedenga. All perfect gifts comes from above. E soli wale vekenda by grace. Ye mo enjoy taka, mo maro taka. Ne soli ya wilikina na soli nimbula tamundo na kena conditional ya faith that works or faith that obeys. If you will obey my voice indeed and keep my covenant. Romada mawili kasombo mengaroni mekakwa ni undermine taka na salvation by faith na salvation by grace. Wili kasombo ene kuritunga ni buno ya tukino ya. Kana somna does the command include there to obey the Lord somehow nullify the concept of salvation by grace? No. Nebio kanilomani ena rawanga ni nullify taka kepa kana motive ni nomulako mai momoi dingoma ya morawata kina. Yanga era ni nullify taka ka undermine taka na salvation by grace and the salvation by the blood of our Lord Jesus Christ. Kalibu na ngau na around into do bakaya na taka oya. Menda kaya o bakambulay na nongo bakambota. Senga and the bambulay and a nonaloloma na kalo. Kanda dingoma na loloma oya
na mbula tau mundo na bio kanilo mani ke na be blessings to doko ena bagambout enda di ngoma kina faith and obeys orongo rosani earning instrument oro receiving instrument na bio kanilo mani san rendre minda rongoda me buno ta ki bagantundono na tikinongo ena ngauna indai ni ko sa main boy na bagambota sa yali o kwendina indondono na spotlight sei kwa na nona loloma kinan ratale ni ngone turanga o Jesu Kristo ninda baga suga lestale na bono sange pamatala oti kina veikanda na kalo na ndra kwa tako sovikina na mate na nonra bepale na chiu na Israeli na singoya ma Egypta senga ni oira enda dina tanka ni leruanga beira katako sobi na nonra katu mani vale na mate na bongi ni singoya adombula kikenani uira keda na ali pole oya uira keda na tamata I balabala da oya rayali tunga na loma ni lukutu belatane daba ni ratamata I balabala da karaseng ni rawa ni betu toni merbesao ya nabuna uka tiu kena vekanda na matanga indendai it is the blood na means ni salvation ya na bongi ni singoya katako sobirkina na mate na bongi ni singa esenga ni non rambita dake na blood ebeo kanilo man it is the blood na nona soli koya that innocent lamb na lami oya na bio kanilo mani innocent o koe senga sartunga ni kila indona ka vang mateya na singoya kamboro kina na kantu mini vale karambula kina uira ratiko na loma ni vale na singoya ona bio kanilo mani ena matanga tale indai ona numa na itala noa membale ti reapi ena buku ni reivanua arto alako mai kina uira mai reivanua mai Jericho e kabangona I volotambo sanrongo I bosinitas nembere ni rombiumbiu orona ruona amata karoma kortoa mai vuniti ko na vale ni reapi Murtona yamata ni berndu tombiumbiu sanga kere ko koya kabangovi kwa rede ningembo nanumi yau kena nongu matabu vale ena singa nusana kamba maikina na judgment kana ibolo tambu sanga tukuna bango ortona yamata very happy gaindonga tikini sulunda mundamu gaimbita tonga mai na tumba ni nomu vale berarti nangauna sana yadu maikina na kamba na rabu kimeme na kila na nomu vale kimeme na senga ni barusa na nomu vale ya kamba mai uira na Israeli na singoya era ruso todo ko embulanga na matabu vale ni reapi na elewa dautangane embula okoya belati ni bakambauta sei kwa na tikini sulundamundomo ya kan dusiti ko kinan rata lei ni mane turanga ko Jesu Kristo era ni bakambulai koya okoya nga na bakambulai koya ena singa ni judgment ni bonoya ebe ukani lumani na nonda ilago enda langu tiukina indai so simple rawa o bakambauta nga na loloma ni kalau kamai mati kina na ngone turanga o Jesu Kristo ena delano mai kalibari ni okoenga na bula ni o bakambauta ne bio kani lumani katalai rawa beikoya roda kuni talai rawa beikoya mo bakambulai kina talai rawa beikoya blento koe sa da kaboti na daga ni nonda bakambulai ena delana mai kalibari ena loloma ni kalau yana bio kanilo mani na kamo bakambauta rondui ni koa sa bakambauta na tamata ye ruona matangali bakambauta so era bakambauta mera bakambulai so era bakambauta ni rasa bakambulai ochi mai kalibari ne bio kanilo mani uire rakati ko ni bakambauta mera bakambulai ko bakana numi kanta tiukina na lesoni era nalifa takakina sei koya na salvation by grace
O nutanga ni sanarau ni matata vikanda ne leso ni ungo. Ena matanga daindai. Na vangambauta na vio kani lumani. E senga ni vambulai kina indona tamata. Enda sa taraoti na kena leso ni. Ena ndona ngauna o ya. Ronda mawili ka vikanda. Indona statement. Kaya no ndo view takatiko na watavata siya na page in First Light Gospel Ministry. O aposta takatiko kina indona statement. Mina steps to Christ. Kambasik talatyo nga ina nonda lesson niya na matakatala hindi. Ni senga ni vei vakambulay. Na kaya vei vakambulay na loloma. Kina nona may mati na ngoni turanga ko Chisu Karisto. O ay semanda nga. Ena wase lima sanga bulko tolu ni nona ibola. Na we ni kena kuita enda vakambulay kina. Enda sini vakambulay na nonda vakambauta. Enda sini vakambulay na nonda talay raw-rawa. Na vakambauta enda dingoma kina. Na ve vakambulay ni kalo. Na pakete ni soli ni alot ni bula tamundo ena buku ni ngoni turang o Chisu Karisto. Ena matay ni choni wasa lima tignetin kandua. God has given us eternal life. Sa solivi kanda ng bula tamundo. Given us. Sa abonga minda dingoma ena vakambauta katalay raw tiko buwana kalaw. Mahuli ka doon na statement katoka na nung lesson niya na matangay dahinday. We do not earn salvation by our obedience. Esengan din tarawata earn. Nang bulat tao mundo, siya nabeba kang bulay ni kalaw, e nanon da talay raw senga. Kaso manatingin ko, for salvation is the free gift of God. E soli wale nga ni kalaw veikanda na bulat tao mundo. Roma ono tikinerusang bulkotolo, na isaw ni balabala na mate, yes ay soli wale nga ni kalaw na bulat tao mundo. E soli wale veikanda na bulat tao mundo. Senga nita taka. It's a free gift of God. And the dingoma na biyo kaniluman, and the senga ni rawata. Faith is not a earning instrument. It is a receiving instrument. O kwa e soli napakambao te soli ni kalaw, menda dingoma kina. Nangone turang ako Chisu Karisto, kay na mega blessings to doko, wili kina ng bola ta mundo. Kaya latagi ya parama, kamay pakabo itali ti Kongo, pihir na Israeli, en na ul ni bonua, may sanay. Nabiyo kanilo mani, en nomo, en nongo, na bosa ni yala waya, nabiyo yala ti waya. Irungo na nabiyo kanilo mani, mo kuriso mo na kaikana ti kinonggo. We do not earn salvation by our obedience. For salvation is a free gift of God, to be received by faith. It's not to be earned by faith, but to be received. Sulevi kenda na kalon na soli nimbula tamundo. Na blessings todo na biokani lumani, whether temporary or eternal. E soli todo ko ni kalo. Kasulevi kanda na kalo, menda dingoma. E na bakambot, kanda binakata, menda marotaka. O kanda kinanonda matabubale. Na soli todo ko ni kalo, wilikina na soli ni bulata mundo, na kana condition ya. Mando dingoma e na bakambota. O iko kinanomo matabubale. Ni sa dingoma kapagambauta, o iko kena nomo matabubale, do talay raw tiko veikoya, o kwa the kava na nonda bulata mundo, en delana mai kalibar. Kan keda nga itu kuno ko koya, da talay raw kina. Nabiyo kanilo mani, wakan deita ka tiko vikanda na tikinungo, en a buku ni bunoy durumay kina na bagambauta kena talay raw. Ero senga ni durumay menailify tagikina na salvation by grace. Oro durunga may mero dingoma na kasa da kaba o ti veikanda na bibakambulay en aloloma ni kalo
The salvation by grace. Kwaya anda vingomo kenda ena bakambota. Uira na yali motinia na non de lesoni ena mataga tale indai. Uira erna yali ena singa ne lesu tale maikina na non de bakambulo ko Chisu Karisto. Menda mai kau bakamata bubale. Menda lagi mbula ka tiko bata kei kwaya ka tau mundu. Rongoda ne bio kanilo mani uira nga reali. Uira era senga ni bakambonda ni non da bakambulai sa da kabo iti na ngoni turanga o Chisu Karisto ena delana mai kalivari. O kwa sa da buta oti mai kalivari, it is finished. Sa daka oti na daka ni non da bakambulai na kawatamata. Ena kana bosa ba kiriki, it is finished. Tete lestai. Kana imbalimbale, debt paid in full. Isa somi wachinga nandinau, enda sangalala. Nangonin dangalala kina, enda na sengani ngwile dabi koya. Koya soma nandinau, ena nonandra, ena delana mai kalivari. O atarati ubalele vikanda na italno membeleti chope. Ena non do lako da itiku loma la ingurna tamate ni kalo, ya urna inglosi, kapaka talanga kina ko Lucifer. Do lako tiko kwa mentalo itoronga tiko nandinau. Uirungo, sembere ni mace, sembere ni somi na non dinau. Dondoni meramate. Belate ne sauni pala da na mace, sembere cikin somi. Sambere cikin ni ramate urongo. Belate na daba. Rongada na biyo kanilo mani. Ena ngau na ngai mate kina na ngoni turanga o Chisu Karisto. Ena delana mai kalibari ka dabuto ko kwa na bosongo. It is finished. Tete lestai. Senga tali ningai mbasi ka kiloma langi. Ko seta ni me dhobo tiku mai. Nangau na dorvita no tiukena. Ena mataga indai. Me dhaba leki taronga. Nisa somi oti na dinao. Na belief ena do lago tiungani kina no mubale ke basi tiku na dinao. Soma manda na dinao. Soma manda vaoti. Ena senga tali ningai laura ya matana. Ena mate ni no mubale. Ena ndona singa. Na beko anilomani sabakakina. Na ituko ni kaya da kabatiko setani mendau lako mendau la ya kiusa iki kanda tiko. Taronga tiko na sauni dinau wana kalau kilo malangi. E na ngau na sa da bute kino ko Chisu, it is finished. A somo wete na dinau. Tete lestai. Senatal ninga imbasi ke lo malangi. Yo wana numi kanda tiko na mataga indai. Menda wakambauta ni sa somi wete na dinau mai kalivari. Singarau ninda soma o kenda. Ena vuna au kinda waki ke mani tiku kena ena mataga tala indai. Tsoni tolu ena tikene tin kaono. Ni salomani rana kai vuru waka wangona kalau. Kasuliki na naluvena indumba unga sabaka tumbura. Ya na nona loloma na kalau e solie maikina naluvena. Meka kuni rusa kuira yandua era bakambauti kwa. Ke bakambauta na nona soli mai naluvena wea. Mai da kama na dada inonda bakambulai na kauta mata. Ke o bakambauta kana tikino ya. Whosoever believeth in him shall not perish. Wiranga perish. Wiranga resenga ni bakambauta. Era baka titinga tagatiko. Ni sa daga oti. Na daga ni nonda bakambulai na kauta mata. Rao na lotu. Debi o kanilo mani. Na tamata nga endo bakandre taka. Rao na lotu. Bela sa bala ochi. Akena daga mai kalivari. No mai tabi ole nga. Kota lai rao tiko ki bei Chisu. Kapaka tokai tiko ya na lotu. Na lotu na kene melembale. Ni ko bakambauta ni sa kabo tiko Chisu. Kakota lai rao tiko bei Chisu. Ya ni balembale ni lotu. O nitang ni na bakalonga tatai ki kanda na turanga. E na buki ni tukutuka enda buli sa tiukina. E na matanga indai. Ndola nga nononda masu. Tamai ke mai misanga mai loma langi. Bina walebu na numani mai baka matata taksa chiko be ke mami. E na matanga indai ni mai ulutanga. God o ke meninga no taka. And Israel o ke mami ke mami dingo. Bina ka walebu sara turanga na numani loloma. Binawalebu na lesoni, binawalebu na nomoni ala tambu. Binakasaka pakalebu na ndelana mai kalivari. O kwa sa daga tagi oti kina. Na daga nini mami bambulai na kautamata. Kwa somi kina na indina ulebu. Kasanga ni rao ni dona tamate somarao. Ya na rusa tau mundu na sawi ni balabalada.
Binawa lebu turang na nomuni loloma. Binawa lebu na luwe muni erandambe ko barong tali tiu mai nandu tale namatawo inde indai. Amas tiu turanga. Me kakuni yalo ike na norando barong tiu ko mbike muni. Mena tini na lago kime mi vita uragi tiu kina. Ena kana bulidi barongodi tiu na nomuni bosa. Ena mati ni tu tamundo. Kwa kuni na lago mai munu na mai kauti ke mami. Waka matabu wale meke mamileke marotaka. Habole kasar na singo ya. Kani baka takilikila sa tarai vititiko ena ngau na indendai. Na ikabani baka takilikila madhi wasi rusumul kaba na pestilences na mate dha e bonga. Na inakin mate dha na COVID na songo e adu tiko e vite na ngau na indendai. E baka tutu taka tiko ngabe ke mami. Waka to tolo me ke memi ngomi kemani rawe na baka mbauta katalai rawe kemani ni kuni sa bola kasartiko ni le stalamai. Binaga ba le sa turan sa ronga da ne memi masu tisu ne soro da ne memi bambola. Meni tisu. Obo mbauta ni da baka binaga takatale na kalawe na mataka indai. Ena nona loloma rautale ni da mai buli tali tiukina ena nona bosa. Nona loloma e baka nrati kenda. Nona loloma e sureti kanda tale na matanga indai menda vaga rongo da tale menda vaga rongo tale kina nono boss rongo da nebio kani lo mani ena lockdown to doko na ka to doko i burubura ena senga ni lockdown na kena rongodi wasei ni nono boss ena ngai lockdown nga na ngau sa suka kina na alo tambo kakare vole bagatibu wase ona tikina itolo na nongo yalo tambo ene senga di bele titiko batikira tamata ne tamuntu ngona sana pa suka kina ne yalo tambo ya nangon sa songo kina na kantu mini loloma na bio kani loma ne na ngau nanga sa lockdown kina na bosi ni kalau ni ko na bio kani loma ni ta pa bini bina tiko mana kalau pa ni bina ta ko kemani na viewers ena taunda ku KVT be kemani na ndo roti ku mai Amerika England Australia New Zealand se beba no da banga na taunda kini bono ngobiti nusa baga bini bina taitiko ena no muni baga yo takana kalo munu barong boa ena mata ndendai ena lomani non da bono lomani ngobiti ena bono ndu nda tiko bolikina o tiko ena bono lockdown se senga na bio kandi lomani ronga na kalo e baga bini bina taitiko ena mata nikoa ena no mbau solia na ngaune na mata nikoa mabarong kini boa Binaka paka levu kemni na sema online tiu mai na taliboni. Binaka paka levu na nomuni bosota paka balabu tiu mai. Ena senga ni tale wale na nomuni into barong. Na kalau ena paka longa tatai kemni belata na condition non da marotaka. Na bi paka longa tatai na bulata mundu. Seko na non da paka mbauta ka talai raram da barong tiko. Kena non baskatio na non da tikina. If you will obey my voice. Na bosa na kalau inda may bulital tiyo na matanga ni kwa. Ya may na matanga ni mataka ni mode ni badengo ni kalau ngata sa kachiko.